मामू कौची सुन भणजा हे तू पंचराई जो राजा बुझिल भणजा तू पांचटा राज्य राजा हबु उड़ीब नाम कीरति ध्वजा मानिबे सबु जन परजा सकल दुख मने भूली जा मरिला भीमसेन विषलरू खाइन एबे रहिले बाकी पांडव चारि जण बुझिलु भणजा एबे पांडव चारि भाई अछन सेमानकु गोड़े गोड़ी मारिबा तो सखा भाई कन मारिबो हे राजन नहेले पुरचन निश्चय मारिबो जान सकल दुख मने भूली जा हेबु तू पंचराई जो राजा हेबु तू पंचराई जो राजा मठे चिंता कर नहीं पाइब निश्चय सकल संपत्ति हेबु पांचटा राज्यर राजा चक्रवर्ती बुझिलो ए खोजी मामू एबे भीमसेन खोजिबा निमंते आसीबे पांडव माने तमे कोन कहबो ना भीम एटारे तो आसी नाही ए खोजी मामू भीम खोजिबा निमंते पांडव माने बुझिलो ए खोजी मामू असंतु समाने यही तो भणजा पांडव माने आसती भीम खोजिबा निमंते से माने आसी पचारिबे भाई तमे भीम को देखिछ कि तमे कहबो ना हां बात सती की पर कथा मो बुझुछी ठीक अछि मामो आसंतु से पांडव माने यही तो भणजा पहुंची गलेनी वर्तमान देखिन हमर दर्शक बंधु भीमसेन को अनेक दिन हला यहाँ निकट गंडा बार धरी आसला किंतु न फेरिबारु से पांडव चारि भाई दुर्योधन को पचारिबार निमंते आसंती देखि नियंतु भाई दुर्योधन गंडा आवार नहीं आसला भीमसेन किंतु फेरिला नहीं मो निकटे से अछि केउटारे ताकू कोजी कोजी अस्त व्यस्त लागे मो जीवन को भाई भीम अछि केउटारे नहीं तो भीम तो एटारे आसी नहीं मो कदा दे तुमको विश्वास लागु नहीं ता हेले पचारो मौ सकुनी को अरे नाही रे भणदा भीम तो एटारे आसी नहीं आमे जानिबु केमिति भीम को देखिथिला मो जोड़ा की फुटी जाऊ बुझिलो मु सकल पाऊ उपड़ी मरी जीवी रे भणजा भीम एटारे आसी नहीं मामू मु ताकु निचे गंडा बार धरी पठेइथिली मामू तो मान देखिछु जानिछ हेले कोन काई की को भाई मो भीम अछि काई अरे भणजा कहतु परा भीम एटारे आसी नहीं मोर मारान रे भणजा भीम को देखिथिले मोर जोड़ा की फुटी जीव रे भणजा सकल पाऊ मु उपड़ी मरी जीवी मामू तुम कहनो काई कि मामू मो भाई भीम कोठी अछि कहि दे मामू तुम धर्म थिबा
ଯୁଧିଷ୍ଠି ପଚାରେ କହ ଯୁଧିଷ୍ଠି ପଚାରେ କହ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ কপট করনা ভাই দেখিছ তুমি তাকু কেউঠারে অছি কহ দেখিছ হে ভীমকু কেউঠারে অছি কহ দেখিছ হে ভীমকু গন্ডা ভার ধরি ভীম আসিথিলা এঠারে কেউ পারে গলা ভীম সত কথা কহরে খোঁজি ন পাইলু কেহি খোঁজি ন পাইলু কেহি ভাই ভীমসেন কপট কর না ভাই দেখিছ তুমি তাকু কেউঠারে অছি কহ দেখিছ হে ভীমকু হে ধর্মরাজ ভীম কুয়াড়ে গলা বিশ্বাস করদেব কথা ভীম এঠারে আসি নাই শুনি এ কথা লাগি আচম্বিত কাহাকু কিছু ন কই সে গলা কেউ পথে বর্তমান চাল ভীমকু সমস্ত মিশি খজিবা ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଯାଅ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ଚାଲ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ আরে ভণজা চিন্তা করনি ভীম যোউঠলে মধ্যে নিশ্চয় খোঁজি বাহার করিবা তুমি যাও পূর্ব দিকে আমি যাচ্ছি পশ্চিম দিগরে যোউঠলে মধ্য ভণজা ভীম খোঁজি বাহার করিবা ঠিক আছে মামু তুমি চালন্তু ତାହେଲେ ଚାଲ ରେ ଭୀମକୁ ଖୋଜିବା ବୁଝିଲ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଇବେ କେମିତି ଆମେ ପରା ଭୀମକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ এতে দিনতা হাড় মাংসকু জলরে মাছ কঙ্কড়া খাই পুরা সর্বনাশ করে দেইছিবে তার হাড় খন্ডে বি খোঁজলে মিলবনি মানে খোঁজিবে কোউটি হ্যাঁ মামু ঠিক আছে মামু তাহলে ଯିବା ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଇପତ ପର୍ବତେ গুরু বলরামଙ୍କ নিকটে আরে হোরে ভণজা গুরু বলরামଙ୍କ নিকটে ଯିବା হ্যাঁ সখা শুনি পাচ্ছ তো করনে
মতে কেউ রাক্ষসের পরি গর্জন করে শোনা যায় রই থা দণ্ডে কে সে রাক্ষস আসে এই পথে হয় রে ভণজা গুড়গাড়া গুড়গাড় ঢুসকাস ফুসফাস শব্দ আসুছি ওটা রাক্ষস না কোন পবন আসবে হও ভণজা টিকে অপেক্ষা করিবা যদি রাক্ষস হই থাকে আমি সাইড মারিক পড়ে যাবা মধ্যে সমাজ বর্তমান দেখি নেবা এবে দুর্যোধনের অবস্থা কোন হবার যাইছি মহামন্ত্রী পরিচার করে এইটা সেই হস্তিনাপুর রাজা দুর্যোধন না সাঙ্গর ভাই দুঃশাকর্ণ শকুনি বুড়া আজ সে মানকর হাড় মাংস কাটি খন্ড খন্ড করে খাইবা মহারাজ সে মজি মজিয়া ঝুরি পাইছি সে কোন হেউথিব মহারাজ সেইটা গোটে চালাকি চতুর বুড়াটা রাজা তাকে মন্ত্রী করে গেছি তা মুন্ডକୁ কাটি চটচড়ি করে খাইলে তার যেতে বুদ্ধি আছে সব আম মুন্ডরে চড়ি যাও মহারাজ तुमको तो बेसी बुद्धि अच्छी महाराज ए बुढ़ा को हमको दे दियो तार मुंड को काटी आम चटनी करी खाइबू मरी गली रे भंजा तुमको कुआड़े खंड खंड कर रोस्ट करी खाइबे पुणी आउ मते चटनी करिवे बोली कहउतंते मु कोन पत्तर रे पेली जीवी अरे भणजा मु बाइगण चटनी टमाटर चटनी खाइছি भणजा কিন্তু माने चटनी के खाई नहीं सोला डाला मुंडा अखनी मुंडा चिरेल मुंडा मने कोन कइल बे के बुढ़ा बे के बुढ़ा देखुनु मु हैंडसम टका ए भणजा मु आटट को जाए ना ढील बस को छाड़े ना जाउछि तो नाटोट देखो संती आ कोट जीवी रे रे राक्षस पांडवासुर नो जाडु हस्तिनापुर राजा दुर्योधन मु ताको भाई दुशासन ए मामु मोर शकुनी से भाई मोर कर्ण जानिछि नै जानिछि मु मध्ये चाउथिनी राजा दलाल मान मांस खाइबा को कोन कोस महामंत्री ए मान शीघ्र बंधन कर ठीक अछि महाराज एई मान को बंधन करी भलो जगह देखि नै रोस्ट कर खाइबा रोस्ट रे रे राक्षस पांडवासुर अंगे जब शक्ति अछि जुद रे परास्त करी नै जामन खाइबा निमंते ठीक अछि रे पापिष्ट दुशासन तुम संभाल ए कदा विदागाती घेरी तो प्राण महाराज तमे खेल ए मान सहित आमे से बुढ़ा बुढ़ा सहित टी कबड्डी खेल मरी गली रे भंजा मुई तो धरबाक पारबी नहीं बोपू नइलाटा मुई तुमको तुमर संग लड़ाई करबे मोर संग कबड्डी खेलबे पुणी कबड्डी खेलबो तो सहित मास्टरे देखो तुम भणजा दुचार शक्ति केते जानी छी भणजा तोर शक्ति बेसी हला मारिबू सळा को कुट कुटा माट मारबू सळा होगिए बारे जान बना सेंती मारबू हला ठीक है बाबू देखो तुम भणजा दुशासन शक्ति केते होरे राक्षस पांडवासुर जुद माई हो ग्रसर ठीक अछि बे तबे आ करिवा संग्राम
গলা ভଣଜা দোষা গলা এ ভଣজা দেখো দেখো তম ভଣଜାର শক্তি কেতে কুଆଡେ গলা রে ভଣজা কুଆଡେ গলা রে ভଣଜা হ্যাঁ ভଣଜା দোଷା ହେଇଗଲୁ କଣ୍ଡା ଭୂଷା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ତୁଣ୍ଡରେ ବଡ 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 ଆଉ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭଣଜା କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ করবু বর্ণ বর্ণ হ্যাঁ 5 বর্ণ 6 বর্ণ হ্যাঁ ঠিক আছে মামু দেখো তম ভଣଜା কর্ণর শক্তি কেতে হও রে ভଣଜা যা যা দেখিবা 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 মারিবু এই শলা মানকু কুট কুট মার মারবু হেলা এ কচি মামু রে রে কিছু পাণ্ডবাসুর যুদ্ধ পাই হো অগ্রসর ঠিক আছে বীর কর্ণ তুমি আ করিবা সংগ্রাম গলা ভଣଜା কর্ণ ବି গলা রে ভଣজা জনা পড়ুছু মতে গ্যারান্টি চটনি করি বাসি বাস সাং খাইবে হ্যাঁ এ ভଣଜা দুর্যোধন এবে রইলা তো পালি যা ভଣଜা এমিতি মারিবু শলা মানকু দেখি দে তোর শক্তি কেতে ঠিক আছে মামু দেখো তম ভଣଜা দুর্যোধনর অসরিতা কছো Nenda, tu siap talmi, Artabus kirim kumla. Harta muskra usni bumra moilu juko lokwe ai bagan আরে ভণজা এ কো ভাষারে কথা হচ্ছে রে মু তো কিছু সময় তুমি কিছু বুঝি পারিবা না মামু এইটা হচ্ছে উড়ুকুণ্ঠা ভাষা আরে ভণজা সে চিংড়ি মুন্ডা কোন কইলা তোতে সে চিংড়ি মুন্ডাটা কইছি আমকু বিরিয়ানি করিব আউ তমকু পকড়া করিকি না ফুলি মদ সাগরে চাকড়া করিবা বলি কইছি বাবু ঠিক আলি রে ভণজা মুই কোন মতে কোন পিস পিস করি কাটি কি তেলরে ছানিবে ও মামু মামু কইলি আবে তো আখি দিটা তো হাত দিটা আউ তো তଳର দিটা গোড় আরে হরে ভণজা তা মুন্ডକୁ উড়াই দে বুঝিলু ঠিক আছে বাবু তুমি দেখো তা মুন্ড কোন বাবু তা মুন্ড সাগরে তার
କଣ ବେ ମଣଦା? ଆରେ ହଁ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। এই বড় বসুরা আজো এতে খাড়া করে দিয়ে দেখাই আজো চামুণ্ডায় নম ওং নম শিবায়। বনজা কুয়াড়ে গেলার তো শক্তি? হ্যাঁ